बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, गुज़श्ता दिनों कराची का एक वीडियो जो है वो बड़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसके अंदर एक मौलाना साहब हैं जो कि हुलिया से मौलाना साहब लग रहे हैं। उन्होंने आगे एक खातून को बिठाया हुआ है बाइक के ऊपर और लेके जा रहे हैं और कुछ गलत हरकत भी हो रही हैं, गलत हरकत। तो ये सारा कुछ मंज़र एक साहब पीछे से जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्होंने ये चीज़ें रिकॉर्ड की और फेस भी उनका जो है वो कैमरे में लिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे जैसे एक तहलका मच गया, क्योंकि कराची में इस तरह से इस किस्म की वीडियो बहुत कम आपने देखी होंगी। और ये वाली वीडियो देख के बहुत ही शौक लगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर कोई मौलाना साहब जो है वो अपनी बेगम को आगे बिठाए हुए हों बाइक पर और लेकर जा रहे हैं और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शहरियों ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया कि ये किसी भी तौर पर अच्छी चीज़ नहीं थी। चलिए, इंसाफ की हरकत एक तरफ नोट रखें, मगर क्या ये पहला वाक़या है कराची के अंदर या पाकिस्तान में? कोई पहला वाक़या है जो इस तरह हो रहा है? इससे पहले भी बहुत चीज़ें हैं जो हम अपने सड़क पर चलते हुए देखते हैं। बहुत सारी ख़वातीन लड़कियां जो कि अजीब व गरीब कपड़े पहनी हुई होती हैं, बाल खुले होती हैं और हमने देखा है उनको पीछे से जप्पी देकर उल्टी सीधी हरकतें हो रही होती हैं बाइक पर और गाड़ी में। मैं क्यों खुद के कराची में रहती हूँ, कराची में मेरा अक्सर और बेशतर आना जाना होता है किसी न किसी जगह पर। तो रास्ते में हज़ारों ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जहाँ पर बहुत ही गैर अखलाकी चीज़ें हो रही होती हैं, बट वो मौलवी साहब नहीं होते हैं हुलिया से ना, वो मौलाना साहब नहीं होते, क्योंकि वो लड़के भी ऐसे ही होते हैं, पैंट शर्ट पहने हुए होते हैं या अपने किसी और हुलिया के अंदर होते हैं, इसलिए वो नाजेबा नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर कपड़े थे और जो उनका टोपी था, जो उनका हुलिया बता रहा था कि कोई मौलाना साहब है, तो इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया या इनको पकड़ा गया। मैं इनका फेवर नहीं कर रही। देखिए, गलत तो ये भी है और गलत तो वो भी है जो दिन दिहाड़े हम रोडों पर देख रहे होते हैं। गलत तो वो भी है जो हम पार्कों में लड़के लड़कियों को, जो फैमिली पार्क्स के अंदर अजीब गरीब किस्म के लोग होते हैं जो बैठे हुए गलत हरकत कर रहे होते हैं और आप पब्लिकली देख रहे होते हो, आप कुछ नहीं कहते, आप निकल जाते हो। कोई अपने तौर पे जिम्मेदारी नहीं लेता कि आगे बढ़ के उनको मना करे कि ये यहाँ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर मैं गई हूँ खाना खाने और मेरे साथ मेरे बच्चे भी होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारे बैक पर या हमारे सामने कोई ऐसा बेंच होता है जहाँ पर दो लड़कियाँ एक लड़का होता है, अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, हाथ हाथ पकड़े हुए होते हैं, वो भी गैर महज़्ज़ब है। और उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा गैर अखलाकी और गैर महज़्ज़ब बनना है तो फिर आप अपने टीवी ड्रामों को रोकें ना, जो दिन रात आपको गैर महज़्ज़ब चीज़ें दिखा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे किस तरह की उसकी अभी कास्टिंग हो रही है, किस तरह के उसके रोल हैं, किस तरह की उसके अंदर ज़बान यूज़ हो रही है, क्या चीज़ें, उस पर भी रोकें। हम उसको नहीं रोकते। हाँ, यहाँ पर बात आ गई कि एक मौलाना साहब थे और उनके साथ एक लड़की थी, तो हम सारे के सारे जाग उठे, हमारे अंदर का ईमान ताज़ा हो गया और हम बोलने लगे। अच्छा जी, हमारे गैरत के ठेकेदारों ने इस मौलवी साहब को गिरफ़्तार कराया और इनसे तफ्तीश की तो उन्होंने कहा कि मेरी बाइक पंचर थी और बैग पर जो है ज़ाहिर, जब तक कि आपको कोई पंचर वाला नहीं मिलता, तो मैंने अपनी जो वाइफ़ है वो उनकी खातून थी और वो उनकी बीवी थी, उनको आगे बिठाया हुआ था और मैं उनको पंचर लगवाने के लिए लेके जा रहा था। बहरहाल उन्होंने जो भी, बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि ये कोई एक दफ़ा नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह पर हमने इन साहब को देखा कि वो इसी तरह लेके घूम रहे। गलत है। तो जब एक चीज़ को आप गलत कह रहे हैं ना, तो बाकी चीज़ों को भी गलत कह। ये जो भी आपको देख रहे होंगे रमज़ान ट्रांसमिशन, ये कौन सा इसके अंदर इस्लामी भाषण पढ़ाया जा रहा है या इसके अंदर कौन सी जो है वो दीन सिखाई जा रही है? आप मुझे पहले ये तो बताएं ना, जो आपकी ख़वातीन, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें सब बैठ के इतने शौक़ से रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक हुआ फ़िज़ा अली का वाक़या, तो क्या वो ठीक था? फ़िज़ा अली ने जो ड्रामा किया और उसके अंदर डॉक्टर नविया साहिबा का जो तड़का लगा और डॉक्टर साहब बेचारे भी बीच में रगड़े गए। बल्कि डॉक्टर साहब का तो मैं कल देख रही थी कि उन्होंने बयान भी दिया कि मैं अंदर किसी भी मॉर्निंग शो, ख़ास तौर पे फ़िज़ा अली के जाऊँगा ही नहीं। ना तो मैं एक धेला इस ट्रांसमिशन से लेता हूँ, ना ही मुझे कोई और चाहत है। मैं तो अपना इल्म बांटने के लिए वहाँ जाता हूँ। मुझे क्या पता कि यहाँ पर जाने के बाद ये सारे ड्रामेबाजियाँ देखनी पड़ेंगी, तो मेरी तौबा है, आइंदा मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने माजरत भी कर ली।
اگر غلط ہے نا تو میں کہتی ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ غلط پھر سب غلط ہے، پھر ہر چیز غلط ہے، غلط کو پھر غلط کہیں تو ہر چیز غلط ہے۔ حکومت آپ کے ساتھ کچھ غلط کرے تو وہ بھی غلط ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ ایک مولانا کو، ان کی اپنی نکاح میں رہنے والی بیوی کو، وہ اللہ نے ان کو حلال کی ہے، وہ جیسے مرضی ہے ان کو لے کر گھومیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ بندہ پوچھے کہ بھئی میں تو نکاح میں ہوں، میری مرضی، اللہ نے مجھے اجازت دی اپنی بیوی کو لے کے میں کہیں پہ بھی گھوموں، کیسے بھی گھوموں، مگر ہمارے دین کے ٹھیکیدار ایک مولوی کو یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ ٹی وی میں آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، یہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کی خواتین دیکھ رہی ہیں، آپ راہ چلتے ہوئے مجھے آپ بتا دیں، اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، اور شہروں کو تو مجھے نہیں پتہ، کراچی میں رہنے والے تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کسی لڑکا لڑکی کو اس طرح بائکوں کے اوپر الٹے پھلٹے حرکتیں کرتے ہوئے؟ آپ سچ بتائیے گا کامنٹ میں، دیکھا ہوگا، کیوں نہیں دیکھا؟ اس سے بدتر چیزیں دیکھی ہم لوگوں نے، مگر ہم وہاں چپ ہو جاتے ہیں۔ ڈیفینس ایریا میں چلے جائیں آپ، وہاں پہ گاڑیوں کے اندر لوگ روڈوں پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا، مگر ہم چپ ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ڈیفینس کا ایریا ہے یا یہ جگہ ہے۔ تو ہم مولوی اور ایک پردے دار حجاب میں رہنے والی خواتین سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ غلط کرے، کیونکہ وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، انہیں دین کا فتویٰ ملا ہے۔ کیوں مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں لکھا قرآن کے اندر کہ آپ اگر بے حجاب ہے یا آپ نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے تو آپ کو ہر چیز آپ کر سکتے ہو، اور اگر کوئی مولانا صاحب ہیں یا وہ برقعے میں خاتون ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہم نے ایک لائن بنا دی ہے کہ بس یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اسی وجہ سے ہمارا زوال ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے طور پر اسلام کو نا، مذہب کو اپنے طور پر ہی کچھ بنا دیا ہے، اور اس سے آگے اور پیچھے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ ان کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا کہ بھئی ایسے ایسے ہوا تھا میری بائک کو۔ تو مجھے تعجب ہو گیا، عوام میں اتنی طاقت ہے تو وہ غلط کے لیے کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ جب آپ کے ووٹس چوری ہو سکتے ہیں، آپ کی بجلی بند ہو سکتی ہے، آپ کے گیس روکی جا سکتی ہے، آپ کے لیے ہر چیز رک جاتی ہے، تو آپ اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ تب آپ کا دین کہاں چلا جاتا ہے، آپ کی غیرت، آپ کی خودداری کہاں چلی جاتی ہے؟ اور آپ کے اسکول کالجوں میں جو کچھ بےہودگی، بے حیائی کا منظر اس وقت ہمارے کالجز اور اسکولوں میں چل رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم ان سب چیزوں پہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے یا یہ جو موبائل ہے، اس میں کیا کیا خرافات آپ کی اولادیں نہیں دیکھ رہی، ہم اس پر بھی چپ ہیں۔ تو ہم وہاں چل جاتا ہے ہمارا بس جہاں پہ ہم کسی ایسے کو دیکھ لینا جہاں پہ ہم اپنے بھڑاس نکال سکتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس میں آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑے جا رہی ہوں، تو اگر آپ نے بہت ہی جنہوں نے بھی غیرت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے مولانا صاحب کو گرفتار کرایا ہے، تو آپ باقی سب چیزوں کے لیے بھی کھڑے ہوں نا، پھر مزہ آئے نا کہ آپ کو اگر غلط دیکھ رہے ہیں تو پھر سب چیزوں کے لیے کھڑے ہوں، پھر ایکشن لیں، پھر ہو جائے دمادم مست کلندر، تو پھر ہم بھی کہیں کہ ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے مرد بڑے غیرت مند ہیں بھائی، ان کی آنکھوں میں حیا بھی ہے اور غیرت بھی ہے، مگر معذرت کے ساتھ بہت کم ہے، جو سچ بات بتاؤں بہت کم ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں، میری ہو سکتا ہے باتوں سے آپ کو عجیب سا لگ رہا ہو کہ کیا بول رہی ہوں، مگر جو سمجھ رہے ہوں گے نا انہیں بڑی گہری باتیں لگیں گی کہ آج میں نے بڑی سوچ کی باتیں کی ہیں کہ چلے جو میرے دل کے اندر تھا وہ میں آج آپ تک پہنچا دوں، کہ آخر اگر آپ کے اندر ہے غیرت اور آپ واقعی اس طرح کے مرد ہیں تو پھر ہو جائے بھائی سب کے لیے۔